اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان والفسوق والعصيان. ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الله كنا بندائز تشاء الله تشاء الله يا أرحم الراحمين. تنبر إلى الله فذرتن الله ما يلقى ذيك يا الله رب العالمين يا أرحم الراحمين. الله ما رندي كنا خطر مذيب معك فريدو يا الله أي الله يا أرحم الراحمين. हमारे तो बयान अल्लाह देश पर यह विदेश के साथ अल्लाह प्रवासी बयान अय अल्लाह इधर बयान कर अल्लाह के मुनि में हिफाजत फरमाओ अय अल्लाह या रहमान रहीम. विदेश में के साथ या अल्लाह गरीब व अक्सर अल्लाह अपने मुनि में रहमत करम फरमाओ या अल्लाह अय अल्लाह शैतान वसवसना से मुनि में अल्लाह हिफाजत फरमाओ अय अल्लाह या रहमान रहीम या अकरम अल्लाह अकरमीन. अय अल्लाह देश पर या अल्लाह विदेश के साथ अल्लाह मा सरिया बाबा सरिया भाई बोली सरिया अय अल्लाह या रहमान रहीम या अल्लाह को सरिया أي الله يا رحم الراحم يا الله زاد مالك الله اغفر حولا أي الله يتر يا رحم الراحم يا منزل الله حفاظ قولي يا الله أي الله يا رحم الراحم الخطبة عند الله ربي بس الله بڑے مجد الله كريا يا الله أي الله إلى كنا بندائي نزل عند الله مراقب يا الله يا رحم الراحم حميل فراس يا الله إلى شد عند الله يا رحم الراحم بندائي الله ليسر يا بدش يا الله رزق الله يا الله أي الله الله أكبر بندائي ترى الله मुनि में अल्लाह हिफाजत करियो या अल्लाह और बयान जे अल्लाह दुआ होता कोनी अल्लाह हमें तहमत तो लायक में अल्लाह अपने मौला करीम तरा मुनि में अल्लाह या रहमान रहीम खुदा अल्लाह या रहमान रहीम अपने मौला तरा अल्लाह खबर खान हो जबल या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मुनि में द्वारा कबूल मंजूर करियो या अल्लाह ay अल्लाह या रहमान रहीम हमें दुआ अल्लाह या बस लायक में अल्लाह ay अल्लाह मैं गुनाहगार बस अपने मुनि में द्वारा कबूल फरमाओ ay अल्लाह या रहमान الراحمين وجهر غنا خطر مني بما خيدو يا الله وجهر الله ما مغفر الله حياة برادو يا الله ربني شري خبر وشين دين الله خبر اسم ميزان كون ترى هذا مني بالله شاهد الخير يا الله الله خبر من الله بايد في ايشون الله لا خربان بايد يكون يا الله والله ما رياسني الله تيم الله الله يا رحم الراحمين وجهك ما يدر الله زنده مرده الله مني بما خيدو يا الله الله ذا خبر الله بكره مني الله আমরা দিল জানি মকসুদের মনি বে পুরা ভরে দাও ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন আমিন.